मोबाइल भी चली जाता सांग मैंने जा हो भगवान को दयारू आज बंचीगला मोबाइल देखु यार एत सब मुझे काची सारे काची काची पूरा हालिया टाइट होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो केमी अच्छा आपण मैंने समस्ते मुझे आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे। तो सांग मैंने आज ब्लॉगटी यही होगा जाऊँगी। तो आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखु मैंने चलतु आउ बक बक नक भिडियोटी को स्टार्ट करिया। सांग मैंने फाइनाली सकाळ हो सारी मुझे से गेंजी पिंधि पलि आम छात उपरको एक्सरसाइज करने। सॉरी सांग मैंने आम छात नुहे आम जहाँ घर भड़ा नहीं घर छात। तो सांग मैंने देखो नीलू अजा और रमेश का आस छात उपरको एक्सरसाइज करने। तो नीलू अजा मत थकी हवा निकल गई ये ठिया से पूरा 2 घंटा है कर एक्सरसाइज। सांग मैंने मोर एक्सरसाइज करने देखो यही सब जिन अच्छी। तो ये मुझे एडजस्ट करके एक्सरसाइज कर दूँ। तो सांग मैंने चलतु एबे आम योगा करवा। देखु से पकड़े पड़ी आमर गामुछा। तो चलतु ताऊपर बसिकी योगा कर। सांग मैंने चलतु डेरी नक आज आम एक्सरसाइज सब स्टार्ट करिया। सांग मैंने फाइनाली मोर योगा सहीगला। तो एबे आसतु आमर जो देखुना छाती जो लाइन तो यापाई वर्कआउट करिया। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो आसतु जेहेतु आज आमर हूँ चेस्ट वर्कआउट डे। तो चलतु एबे आमे मारिबा फुल पुशअप। फाइनाली मोर पुशअप मारा सैला। तो आसतु एबे डंबल उठिगा। फाइनाली मुझे आज बहुत सारा एक्सरसाइज करने मत पूरा भोक लगे। तो सांग मैंने मुझे आशा करुँ मैंने मो एक्सरसाइज देखी शिखी सारी नहीं तो सांग मैंने चलतु ए रूम को जा। सांग मैंने आम समस्त गोटे खुशी खबर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज मु प्रतिदिन सका 8टा बेले नुआ नुआ वीडियो अपलोड करी मो चैनल रे। तो सांग मैंने जदि आपण मैंने मो चैनल को एबे पर्यंत सब्सक्राइब करना तो जल्दी सब्सक्राइब करनी आउ बेल आइकन बटन को दबाई दिंतु। तो सांग मैंने बेल आइकन बटन को दबाइले आपण मानकर फायदा जेमिति कि मो चैनल प्रथम वीडियो अपलोड कले आपण पाखक सर्वप्रथमे जीवो। तो सांग मैंने आउ डेरी करंतु नहीं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। छात उपर डेई डेई एबे भी मते भूक लगे। तो सांग मैंने चलतु जा तल रूम को आ देखिए आम रूम रे समस्त कौन करुँच कौन आज खाइबा बन। तो सांग मैंने आउ डेरी करवानी चलतु जा। आपण मैंने जानते आम रूम को जीवाई छात उपर तल को पाहाच अच्छी नहीं तो देखु ये हूँ आम पाहाच मुझे पाहाच चली चली आम रूम को ही जी। तो सांग मैंने फाइनाली मुझे तल को पहुँची गली। देखो एपटे आम स्कूटी ठिया। तो यहाँ हूँ आम रूम ये देखो चंदन स्विच एवं पर्यंत उठी ना। आ देखु ए रूम भितर आमर शुई दया भाई भाउज जदि भिडियोटी देखुवे ताले दया भाई कि जल्दी कमेंट करके फोन करके उठातु। सी जमार उठुना 10:30 ना उठे मैंने। देखो ये हूँ आम चिकेन रूम। सॉरी 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 किचन रूम। देखो आम सॉरी किचन रूम भितर अच्छा सुबल भाई आटा रवि रवि देखो ए प्रकार मसला कषुँच
आउपटे बसैଛନ୍ତି ଭାତ ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ସୁବଳ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଡାଲି ଆଉ ପ୍ରେସରରେ ବସେଇଛନ୍ତି ଭାତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ତ ଆମର ଖାଇବା ତିଆରି ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଗେମ୍ଫିବା ଆଉ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ପୁଣି ଏଠି ମୁହଁଟା ଟିକେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଉଠି ନାହିଁ। गजब बेइज्जती है। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ବ୍ରସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ରସ୍ କରିକି ଖାଇସାରିକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଥିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ହେଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି। बस हवा निकल गई। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଖାଇ ପିଇକି ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଛାତ ଉପରକୁ। ତ ଛାତ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ କାଚିବା ପାଇଁ। ଏଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ମୋ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଡ୍ରେସ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଏବେ କାଚି ପକେଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡ୍ରେସ୍ କାଚୁ କାଚୁ ମୋତେ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଓ କି ଦୁଃଖ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ସାବୁନ ଲଗେଇକି ଏମିତି କାଚିବି। ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଟି ସାରେ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଫିନିଶ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ରହିଥିବେ, କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି ହେଲା। ଓକେ ମୁଁ କାଚି ସାରେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ଏତେ ସବୁ ମୁଁ କାଚି ସାରିଲିଣି, କାଚି କାଚି ପୁରା ହାଲିଆ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଖରା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟକୁ ରାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଏତିକି ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଆମେ ରାସନ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରିକି ଆଣିବୁ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆମର ଚାଲିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମାର୍କେଟ। ତ ମୋତେ ଏବେ ନେବାର ଅଛି ଆଳୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଖରା ବି ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଆଳୁ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯିବା, ସରି ଆଳୁ ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ସୁବଳ ଭାଇ ଏପଟରେ ଆଳୁ ବାଛୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଳୁ ହେଉଛି 100 ଟଙ୍କାରେ 4 କେଜି। ଆଉ ପିଆଜ ଦେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ 100 ଟଙ୍କାରେ 3 କେଜି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଆଜ ରେଟ୍ ଏବେ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଦୋକାନରେ କଙ୍କଡ଼ା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ସବୁ ବାଙ୍ଗଡ଼ା ମାଛ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ତେଲାପିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ବି ବାଙ୍ଗଡ଼ା। ପୁଣି ସେପଟେ ରହିଛି ଆମର ଜଳଙ୍ଗ ବାଳିଆ, ପୁଣି ରହିଛି ଶିଳା, ସେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପହଣା ମାଛ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ସେପଟେ କାଟୁଛନ୍ତି ମାଛ, ଆଉ ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଏପଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ରାସନ ଦୋକାନ। ଆମକୁ କିଛି ଏବେ ରାସନ ନେବାର ଥିଲା, ଆମର ରାସନ ନିଆ ବି ସରିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେରେ ହିଁ ଆମ ମୋବାଇଲଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ରାସ୍ତାରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲି ତ 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିକି ମୋବାଇଲ ଟାଣୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୋର ଟ୍ରାଇପଡ଼ଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା, ତ ସେଇପାଇଁ ମୋବାଇଲଟା ହିଁ ଆମର ରହିଗଲା, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ ବି ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା ମୋବାଇଲଟେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତ ଆମ ରୁମ୍ ପାଖ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲିଣି। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ବାଇ ବାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।